Ma, awan ako. Una na puguhan. Murag na ayata mo'y nakalimtan. Kiss? Baon na ako? Dili! Ang inyong vitamin C! Magbaon og extra depensa para adunay laban sa sakit. Mag Gen C Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C kay pwedeng makatabang aron pakusgon ang resistensya dungan sa tamang pagkaon o ehersisyo. Protektado ang immunity. Di nakalimtan sa sunod, Oo, ma. Siyempre yan. Nya, akong dugang nga baon, ma. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Ayaw kalimti ang inyong vitamin C adlaw-adlaw. Pakusgon ang resistensya batok sa sakit. Kauban ang Gen C Vitamin C. Mapalit sa mga nagunang butika sa nasod. Tatak RMN. Learning is a lifelong journey, and it starts here at Universidad de Zamboanga. Shining brightly in its 75th year, UZ continues to deliver quality education that expands opportunities, unlocks potentials, engages the community, produces globally sought-after professionals. All here at Universidad de Zamboanga. Be part of the first, be part of a top-notch education. Enrollment starts on June 3, 2024 for the high school level and June 10, 2024 for the college and graduate programs. Classes begin on August 22, 2024. Universidad de Zamboanga. Be one of us. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This portion is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simeticone, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. We are Land Bank, and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true. We start with a brave new world, a world for me and for you. Land Bank, serving the nation. Land Bank. Serving the nation for 60 years, Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, member PDIC and BancNet. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa malapit na butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Saturn Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ma, awan ako. Una na puguhan. Murag na ayata mo'y nakalimtan. Kiss? Baon na ako? Dili! Ang inyong vitamin C! Magbaon og extra depensa para adunay laban sa sakit. Mag Gen C Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C kay pwedeng makatabang aron pakusgon ang resistensya dungan sa tamang pagkaon o ehersisyo. Protektado ang immunity. Di nakalimtan sa sunod, Oo, ma. Siyempre yan. Nya, akong dugang nga baon, ma. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. Ayaw kalimti ang inyong vitamin C adlaw-adlaw. Pakusgon ang resistensya batok sa sakit. Kauban ang Gen C Vitamin C. Mapalit sa mga nagunang butika sa nasod. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.